तृणमूल कांग्रेस समर्थक आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों के संगठन के पश्चिम बर्धमान शाखा की तरफ से आज आसनसोल के बीएनआर स्थित रविंद्र भवन से एक धन्यवाद रैली निकाली गई। इस रैली के जरिए इन आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने हाल ही में ये घोषणा की थी कि अप्रैल 2024 के बाद जो भी आंगनवाड़ी और आशा कर्मी सेवानिवृत्ति होंगे उनको एक मुश्त 5 लाख दिए जाएंगे। इन आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद 5 लाख मिलने से इन कर्मियों को काफी फायदा होगा। खासकर वृद्धावस्था में दवाओं के खर्च के लिए इन्हें किसी पर मोहताज नहीं रहना होगा। आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों ने इस घोषणा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया। मानविक मुख्यमंत्री दीदी আমাদেরকে 3 লক্ষ টাকা চালু করেছিলেন 2020 সেপ্টেম্বর থেকে, আবার 2024 এপ্রিল থেকে আরও 2 লক্ষ টাকা বাড়িয়ে সেটা 5 লক্ষ টাকা করেছেন, যার জন্য আমরা প্রচুর খুশি। কেননা দিন যেটুকু আমরা ভাতা পাই তাতে কোনো রকমের দিন গুজরাতে পারবো, কিন্তু আমরা যখন 65 বছরের পর বাড়িতে বসে যাব সেই সময়ে আমাদের যে একটা বয়স হলে তো মানুষের অসুখ বিসুখ হয়েই থাকে, সেই যে ওষুধের পয়সাটুকু সেই পয়সাটুকু আমাদের আজকে জোগাড় হয়েছে দিদির কৃপায়, দিদির আশীর্বাদে। তার জন্য আমরা ভীষণ খুশি। এই যে 5 লক্ষ টাকা, এর থেকে যে ইন্টারেস্টটা আমরা পাবো আফটার 65 বছর, তখন সেইটা দিয়ে আমরা মোটামুটি আমাদের সুস্থভাবে থাকার যে প্রাথমিক ধাপ সেইটুকু আমাদের হাতে এসেছে, সেইটুকু আমাদের বিরাট সৌভাগ্য। এটা আমাদের। আপনার কি নাম? আমার নাম রুমু বক্সি। আমি আসানসোল আরবান শহর আরবানের আমি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আরবান প্রজেক্টের, এবং আমি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়তা আশা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা। আমাদের আজকে জেলার যে কনভেনার রয়েছেন ঝর্ণা মাঝি, ওনার আত্মীয় অসুস্থ রয়েছেন, সেই জন্য উনিও উপস্থিত থাকতে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।